हाय फ्रेंड्स मु रश्मि आपण मानक रश्मि ट्यूब रे स्वागत जनाऊँगी। तो फ्रेंड्स एबे आसला बिग ब्रेकिंग अपडेट। आसंता काली जो छुट्टी को नहीं समस्त मन में कन्फ्यूजन थिला, कन्फ्यूजन क्लियर हो गला। डायरेक्टरेट को तरफ लेटर रही देखा, ता सहित डीओ मानकर लेटर रही। तो किछि डीओ आपणकर आसंता काली संपूर्ण स्कूल बंद रखिंट, आउ किछि डीओ आपणकर अधा स्कूल खोलिबे अर्थात 2:30 पर स्कूल खोलिबे बोली चिठी करछंती। ता सहित डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफ लेटर आसी जाइछि। केतेटारु केतेटा स्कूल खोला रहिबो ताकू मध्ये डिटेल्स वीडियो रे आलोचना करबा। ता सहित एलिमेंटरी कैडर रिस्ट्रक्चर प्रपोजल मेसेज आछि ताकू देखिबा। ता सहित 2/1/24 रे आईएमसी रे होइतिबा डिस्कशन एवं सीएमओ चीफ एडवाइजर को सहित डिस्कशन 2013 पूर्व अपॉइंटमेंट पाइतिबा कर्मचारी सीनियरिटी रिस्टोरेशन पाई पॉजिटिव स्टेप अति शीघ्र नियाजिबो से नहीं मेसेज रही। ताकू मध्ये डिटेल्स वीडियो रे आलोचना करबा। तेणु आपण मानकु अनुरोध वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी देख सारा पर वीडियोटी पसंद आसिले वीडियोटी को हृदय लाइक कर दियंतु। ता सहित आपणकर सांगसाथी मानकु वीडियोटी को व्हाट्सएप एवं फेसबुक माध्यम रे शेयर करिया पे बिल्कुल भी भूलंतु नाही। ता सहित एबे सुधा जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं ता पाखरे आस्थिबा ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु, जा फल कि एभली लेटेस्ट अपडेट सर्वप्रथम आपण माने आम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। डेरी न करी चलंतु आजिकार जो गुरुत्वपूर्ण खबर रही ताकू जानि नबा। तो देखंतु बालेश्वर जिला तरफ जिला शिक्षा प्रशासन सह प्राथमिक शिक्षक संघर 2 दिन आलोचना और प्रशासन सक्रियता कारण आगामी काली अर्थात 22/1/2024 तारीख सोमवार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर आम बालेश्वर जिलार समस्त विद्यालय संपूर्ण बंद रहिबो। धन्यवाद। अर्थात आपणकर 4टा जाई स्कूल क्लोज रहिबो। टुमरो दी स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड। दी रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन विल अप्लाई फॉर स्कूल्स आल्सो एज द स्कूल हैव टू क्लोज एट 4 PM वी विल नॉट कॉल देम टू कम टू स्कूल इन द आफ्टरनून। जेहेतु स्कूल गुड़िक 4टा बेले बंद हुए तेणु आमे आफ्टरनून रे पिलांकु डाकी परिबा नाही। तेणु स्कूल छुट्टी रहिबो बोली डीओ बालेश्वर को तरफ मेसेज रही। एज पर डीओ मैडम मेसेज ओएबी प्रिंसिपल जो रही आपनकर से मेसेज कर ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट टुमरो 22/1/2024 द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड बंद रहिबो। रिगार्ड्स प्रिंसिपल ओएबी रही उत्तरावाड़ रो। तापर आपनकर देखंतु डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर भी कॉपी आसी आपनकर लेटर आसी मेमो नंबर 1486 20/1/2024 रे से लेटर कर दी समस्त डीओ मानकु जे आपनकर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो लेटर करितला सेही लेटर अनुसार काम करिया पे अर्थात 22/11/2024 हाफ डे छुट्टी जोटा कि 2:30 पर्यंत छुट्टी बोली डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफ लेटर कर दी। तापर आपण देखिले आपनकर जो बीओ जो डीओंकर देखिले लेटर। तापर आउ अच्छी आपनकर देखि नबा आउ को डीओंकर लेटर रही। ये है आपनकर डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा भुवनेश्वर लेटर। तापर रायगड़ा मध्य से बड़ी लेटर करछि जो जेआरसी स्टडी कम ट्रेनिंग सेंटर थिला ता मध्ये आपनकर 2:30 पर्यंत बंद रहिबो। 2:30 पर आपनकर कार्यक्रम आरंभ हो बोली से लेटर करथिला। तापर आपनकर कोरापुट डीओ लेटर कर दी समस्त ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मानकू जे 2:30 पर्यंत स्कूल बंद रखिबा पई। से बळिया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ लेटर रही जे 2:30 पर्यंत स्कूल बंद रहिबो, किंतु 2:30 पर स्कूल को पिला डाकिबा आपनकर संभव नुहे। कहीं ना 2:30 रे आइले आपनकर आउ 1.5 घंटा पई पिला रहिबे, 4टा बेले छुट्टी हबो। तेणु डीओ बालेश्वर आपनकर छुट्टी डिक्लेयर करिसंती। से भाई आपनकर किछि डीओ 2:30 पर्यंत खुला 2:30 पर खुला रखापी कहते आउ कि डीओ पूरा स्कूल बंद करने चिट्ठी कर दी। तापर देखंतु एलिमेंटरी जो क्रेडर रिस्ट्रक्चर रही से नहीं आपनकर मेसेज आछि ताकू देखिबा। आरटी कार्यकारी करा जिबा पर मध्य राज्य रे एलिमेंटरी टीचर को एंट्री लेवल पोस्ट लेवल VA रे स्ट्रेंथ रो 2 गुण रु अधिक टीचर रहिबा एवं प्रमोशनल पोस्ट गुड़िक खाली पड़ा। भारतर समस्त राज्य ठारू एलिमेंटरी टीचर को एंट्री लेवल पे कम रहा भली परिस्थिति रे एलिमेंटरी कैडर रिस्ट्रक्चर और एमेंडमेंट नित्यांत आवश्यक हो पड़ी। यही परिप्रेक्षी में किसी प्रस्ताव रही। फास्ट पॉइंट रही
ଲେବୁଲ ଭି ଯେଉଁ ସିନିୟର ଟିଚର ପଦବୀ ଥିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉଭୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏବଂ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ ଓ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲ ପେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ଥାର୍ଡ଼ରେ 17,696 ସଂଖ୍ୟକ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ସାଇନ୍ସର କ୍ୟାଡର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରି 11/2/2011 ଏସ୍ଏସ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସିଟି ବିଏଡ୍ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 11/2/2011 ପରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2ର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ଲେଭେଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ବା ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ରୂପେ ହିସାବକୁ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ। ଫୋର୍ଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲେବୁଲ 3 HM ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିନଥିବା HM ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାର ସମକକ୍ଷ ସିନିୟର HM ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ। ଫିଫ୍ଥରେ ରହିଛି ବିଓ ଏବଂ ସିନିୟର ବିଓ ପଦବୀରେ OS ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି। ସିକ୍ସଥରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ADO ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପଦବୀର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ OS ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପୂରଣ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାଡର ରୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ TGT ପଦବୀରେ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ OSSB ଯେଉଁ TTI ଆଦିର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମେସେଜ ଆସିଛି। ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲେଟର ହେଇଛି 19 ତାରିଖ ଲେଟର DO ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସବମିଶନ କରିବେ ଯେଉଁ ସାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରହିଛି ମେନ୍ ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କ୍ୟାଡର 2018-19ରୁ 2022-23 ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଲେଟର ରହିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ପଠାଇବା ପାଇଁ ମେସେଜ ହେଇଛି ବା ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ସିନିୟର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି 12/11/2013 ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ONEA ତରଫରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଥରିଟିଜଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରାଗଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନର୍ସିଂ ଆସୋସିଏସନ୍, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍, LT ଆସୋସିଏସନ୍, RT ଆସୋସିଏସନ୍, MPHW ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଗତ 2/1/2024 ଦିନ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମିଟିଂରେ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୱେରେ ହୋଇଥିବା ଡିସ୍କସନ୍ ଏବଂ CMO ଚିଫ୍ ଆଡଭାଇଜର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଡିସ୍କସନ୍ ଅନୁସାରେ 2013 ପୂର୍ବରୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, LT, RT, MPHW ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିନିୟରିଟି ରହିଛି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ପାଇଁ ସରକାର ପଜିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନେଇପାରନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 2005-7ରେ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ରୁଲ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 2013 ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିବା ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ଼କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ସର୍ଭିସରେ ମିଶିବା ନେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ପ୍ରିୟ CM ସାର୍, ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍, 5T ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍, ଚିଫ୍ ଆଡଭାଇଜର ସାର୍, HFW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡାଇନାମିକ୍ କମିଶନର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାୟର ଅଥରିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କର କାଇଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ, ଟାୟାରଲେସ୍ ଏଫର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଡିସିସନ୍ ପାଇଁ ଆମର ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଟରରେ HFW ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ONEA ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ବହୁତ ସିନିୟର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ONEA ଜିନ୍ଦାବାଦ। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ନର୍ସିଂ ମାନଙ୍କର। ତ ନର୍ସିଂ ମାନଙ୍କର ଯଦି 2013 ପୂର୍ବରୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେଥି ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।